Kwezi watukufu wananya maraya ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu kwezi leo itimu mahamili nyangu ancien président Ahmed Abdallah Muhammad Sambi atulwa shivani arengwa otaji na yezi ya makungufi ikawo de yatendre wanazala sumani na wantu ikawo de wamdungao harma hurenrambi na hudhulumu na huveli hantu kiama harma inti yatu ya Komori. Hazizo kwezi watukufu morde namna mwisho wao vozi tikatifanya tilagoa van hahangesa zitimbi na maupeu ikawo de yarendo Sambi de tikade harma ikadri ya procedure na zimbi zikawo de zafanyulwa nazo zikawo de zadagwa na zinamna zikawo za kizai zidagwa skati janli ya huka nitoregea maravili nije njo nfanye libaki la vili la hanyesa upeu washisia sa ulio harma intongo invani nena nyese arudi ranyese huka wa Komori wonti pia waside ya maviktimu ya habari ya programu ya citoyenneté économique ni kawo irengwa leo isurumilwa shengwe shahububu wa wantu harmanzia za siasa bekasharengwa harma zinzia zikawo wa Komori ronti pia risivenzelia au rekovenzelia rijue ihaki yalekeana na iproblemu ya hadisini na himaliza mvawo ni torongoza mashteku harma mva wa wanafiki wakawo de na himo mwambia nizovani ambazika za corona zivozi timfanyia ni hamuhtaswari timwambia ni zikawo de zijiru harma shisuwa shanzuani lera de uyoyo watu wa communique wanyesa amba kavasi ntongo alors que wasiju amba wadonuka tsao leo wawasuli armajarada ikao ikensili hanamna voko kawasina namna katili huka ilazimu warongowe ikweli au mana kazistiti hatena wala musfikiri tamtu moja amba zikashenra zozorongolwao vavozo dezikazilio vwa tambu nziro ikao harma masuwa tuyonsi pia zini zirongolwao na zini zifanyishiao zini tide zikweli tide rambilwaozo den toregiara mwamvao vavo fa ima nisirenga de mvawa handra dizale kiana na maupeu yakao diare nisirenga de mvawa handra ikao doale kiana na intervention yangu harma sujet ikao diale kiana funsambi watukufu kwezi morde namna mwijwao kakula mkomor kakula mwanadamu ikao waye mkomor amba wevenza daula ya haki wevenzansi wevenza wadilifu wevenza kweli akotsaha au astaha ajue izajiri harma programu ya citoyenneté économique na kakula mwanadamu ikao na kakula mkomori ikao waye asiji astaha aone Komori basauhe aone Komori endeusoni alazimu ajidise suala ambazimpesa zalekiana na citoyenneté économique zadi hazizo kwezi yodi yatsongesa ukamba waso wa Komoro pia rishemele jambe lazimu ihadisini ijulwa rijue mtu afanye halatu na wakafanye halatu be harma uhaki na uhakikifu ijandi wa uka idosieni rengwa isirumilwa wantu ikao wantu warumilwa uyo wasurumilwa yo harmanzia za uka shongwesha shisiasa shongwesha utaha shizie kakula walazimu aziwa manaka wasina hajana wae au watawa mrendembi wabulie uwezi walibavu na wantu ikawo wana grande responsabilité harma dossier yo vavo mana wasuonga mono ijandu wa ukawemo msutene azali vavo una immunité harma programu ya citoyenneté économique na nahika kusimsutene azali vavo wallahi alazim nzia zao de magobani waikiri na waiharaya hazizo kwezo watukufu leo nsani mwambie ni mbana usikitifu roho isko zamana zini yani mahamili nyangu isukui kao le 19 mai 2018 mwezi watu mumordonu walini Ustadh Sambi ancien président Ahmed Abdallah Muhammad Sambi atulwa shivani isukuyo ijali ya uka arengwa atulwa shivani harma kadri kao kayaka na base legali toko yonsi vukrewa deli ikao iyo deli ya popularité de atulwa Sambi hazizo kwezi watukufu harma deli kao yo deli ya popularité de atulwa Sambi vuja tarayemo waswili umwezi 20 wa utu 2018 atula mandat depot yo ikade suku ya Arafa wotsa huwa suku za maupeu suku za kweli za hairi za ukamba nadamu lazima wajivuwe do wamrendre Sambi ya maupeu na stongozini ijali ya leo mana ntinini njo mwambia ntongozini vani ilazimu wa Komori mweleo monti pia
amba sambi harma problemu iniliovani asirumili washongwe morde namna sidi arumili washongwe morde namna wantu wangina warumili washongwe na lera de uyoyo va wantu ikawo zidwamana zao walo nazo wakulazimu ike mana wadzisi wa masuala au wahoji wana majuji na ntongo yo kafanyishia watukufu kwezi kaisi normal uyo huka ambane harma iswa communiquer c'est-à-dire i document ikawo dia transmettre wana juge d'instruction aiveleha usoni mo procureur imba dossier ibala itolazimu wantu wana convoquewa au tribunali ijotongese huka ikililu kasi harma dossier tisirongo mantaha ikililu anrafungwa bensahani mwangese ntongo ikao na ikai ikililu kasi harma dossier lazimu riji disemba ikililu aka vice président en charge et financier ya sambi donc ça veut dire à gérer i dossier et citoyenneté économique harma mva walekiana na hukamba waye dhamana akana i vice présidence yalikana na finance arudi ikililu waye arumu manda nzima ya ufalume morde namna sambi aruma manda ya ufalume balbevo sambi imahamili ya mwiso yahe de yatsongesa ukambane a gérer i programme ya citoyenneté économique alors que ikililu a gérer imanda he yonzima tongozini zonti pia lazima rijidise na ikawa ndos convoquer ma ancien président parce que wase estime amba wana responsabilité harma dossier yo vavo na vavo tikati mwambia ni sukuvani amba harma zi ekar za harma travail ikawo ifanywa na Mahmoud Sebeyo akwanye sauka haifanye rapprochement entre ya zi décret za signwa na zi passport za emetewa isisui uka harma periode ya sambi va 200 passports kao kazisi paras décret za lazimu zidungamana donc va écart harma periode ya ikililu plus de 4500 passports zikao zimprimewa vatinauka zina référence légali ya décret tisirongo mavao ikililu ana halatu be yo ala mahuka amba yakolazimu ahojiwana jao na mtu ikao encore une fois banda ye problème ya ikililu Abu Ashrafi rimjwa huka waye mengoni mwa wanadamu ikao warendrembi harma kadri ya dossier ni Abu Ashrafi arendrembi manajini waye directeur générali wa sûreté ya Komor harma direction ya koirumia aishi iperodia ikililu aishi iperodia ya deni ya sambi taija isuhuka mwisoni mweperodia ya ikililu de abadiliwa hazizo pia malgré yazitongo zuzunzi pia Abu Ashrafi leo a député Abu Ashrafi kairiwa avulishiwa Abu Ashrafi alors que waye de ikeri ya wizi wajiri harma procès inilevant manantini mana Abu Ashrafi asimsutene azali zinti yake zihodzao de voikao itunge sauka ambane va muntu harma dossier ya wantu ikao wavele wa chez le juge chez le juge harma document ya iswa communiqué ya kovele wa ha juge wantu rambilo liste ya wantu ikao de walazimu wavelewa devant le juge va mtu tuonerola Hairi El Karim undam remplacer Abu Ashrafi harma mudam shashi waye avelewa devant les tribunaux asendra aslinra hojiwa alors que Abu Ashrafi iyo kayamhusu kairiwa yo ala mahandra yangisa huka wahimo msutene azali vavo na immunité harme programme ya citoyenneté économique kutojwa poursuivre tongo yangina msaidie stika simu wantu wao kawasite wa harmas dossier alors que wawangiwa harma i dossier ya rapport parlementaire msaidie asigné convention isigne le 23 octobre 2015 wasigné convention ikao i convention tiantina evan manazi ya disizini kaselazimu za hirongolo tu wantu wa hijambia ambane zile hadisi mfahama convention tian vani mtu isinya msaidie da signer de signature msaidie i convention ni signwa huka msaidie wasondro wasigné convention ilika yo société ikao nzijeni ikao wasiliva wasimbalika au de passeport 1500 passport à raison de 10 000 euros 10 000 dollars passeport moja lika kasivele aspesazo komori be asivele shijazo société yudzao motera zalikiana na groupe électrogène za zikura zinzama mwezi na zinhalini tongo yo ijirishi wa mwenze harma widi kavono wana motera komor wala kavono wana pesa komor résultat des courses msaidi à ministre de l'économie aujourd'hui mana asimsutene azali
Zoa la mazange sambana zinti yaki. Harma stongo morde zinalin. Riger jorangalie. Harma wantru wao. Riger jorone Sidi par exemple. Ancien ministre Sidi Atulo Shivani anziriwa mananteni ari mana a voté chalua yashnamna. Il loi parlement il loi ya citoyen économique ni. Il paraît mais ce que voté kaya voto armas norme. Nasi PRC joua mamakatika on va cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle a validé le processus yavira législatif imenamna yavira. Vavo ça veut dire epuri hana kakula anomalie za kolazimu iroproche wayo. Sinon na ralezewa. Ne kade namna yo. Vavo lazimu relo maftoja procès kao itojomrenga Abu Deni Abdou Seni manarjo mama militaire do voter na guguru na mpondra na kadha rija meva Abdou Seni ça veut dire i way aka président de l'assemblée na commission a créé zopia za illégal mana way a voté illégalement alors que Abdou Seni malgré processus mal engagé en 2015 be itonge sahuka ambane mwisoni waye a validé wa na cour constitutionnelle zini pia mana zintini zina la mange sao ambane il suffit soutenir azali ou para immunité parlementaire ou para immunité ya suivre ou poursuivre na dossier tsoko yons zotiaki thumma zotiaki kisha zotiaki hazizo kwezi watukufu raimwangali harma zidhuluma zikaode zimpara usambi timwambia anvale masambi vikafanywa autorisation kama lazima alao mwenze aenda ndasonyewa risijua Manurdin Burhan waye harma contrôle judiciaire a bénéficié autorisation qui permet à Jafaran Savane à Jadi soigner Sambi à se don fichier à prison wala autorisation ici wala kajele dio alawa yo mengoni mama onyengwe yakao yasifangilo 1-1 zizo tiaki thumma zizo tiaki hazizo kwezo tukufu na ikaleo ikililu waya ancien président ancien premier ministre des affaires ministre des finances vice-président chargé des finances waya Ali Burmakas poursuivre Tsara le dioma namnantini basi Sambi a poursuivre wao namnantini de Dosari namnantini de Mamadou wa poursuivre wao alors que wao kama ancien ministre des affaires des finances wa gérer dossier de namna ikililu ay gérer na ikililu yahe zizi ya vavo zome ngono mastongo zangisa hu kavani kavusu zungulo haki zimpesa za okomor kazisa za jilona madina zrenga be lazimu zrengo sifangilo shongwe shahububu de yezini sifanye ba lazimu nyangu kakula mtu ikao asuunga mono opposition kakula mtu ikao kasidakori na stongozini ilazimu avirwa magobani vawando shemele zao ilazimu Sambi anda jugewa Sambi toujours jugewa maana ikaparo hara ya dairi yode ntume ndibavu arume kakula mtu fa ima Sambi lazimu asuwanyewa ila jouer un monde jugewa ajugewa harma ziformu ya zinguvu za hizo pia na antu waelewe ya madhamana ma ministry balbe voto umwidzi wa msaidie ikawa dossier ni akola zimu invinge na shemeliza ba lazima Sambi jugewa alors que waitu na kola zimu ajugewa harma dossier envani Rouaji Dimba en général dossier ya hibulwa juge n'est pas obligé seulement avec les hewantru directement basona na juge wa ne kaka wasna preuve tsahari jouer preuve wali na zoharma i dossier ni tini leo juge harma article 151 ya code de procédure pénale ya Comore isimruhusu ka tojwa romie commission rogatoire a donner pouvoir au a mandater i daula ya emira awambie mana na mbue puisque wasu considère Sambi a corrompiwa na pesa Zantrambo. Mordenano namwambia warongo mane 105 millions de dollars. Ariwo muhungura watolo harma programu ikao ko concerner 4000 familles pour 200 millions. Ça veut dire i fantaisie au montant ya wangiwa. Avola selon ya Dhurudhul Kamali. Sambi avola muhungura wa imwatie ya programu ya kolazimu aifanye. Deja mtu ki ya oyo asielewa na ivorjo tena batay dossier uyo yibala yirometewa kabla ya wantu wanika wapashia waendra wandafanya umsafarauni juge makata considereo amba vamtwa tuhumulomba vola pesa vamtwa korompiwa ilazimu rejouer mamtwa mkorompi deni na hiyo droit international isautorise commission rogatoire yifanyulwa mtwa demander daula ngina vahanu jamemana na mfanya investigation harma domaine kata tamunjili mamtwa fanya ntongweni de deni au deni le juge a refusé. Pourquoi? Parce que le juge n'a pas envie de voir la vérité, parce que la vérité, Sambi n'a rien à voir avec cette histoire. Nayo, suku yonti fitoko procès, wantu pia watu iwona, ambane badneika, wani amba zindes procès za Sulari, zindes procès za Basani, zindes procès za Faisali, na wangina ne namna wakosfanya, ne kayo de namna taosfanye,
yode namna watasfanya labda lihalo fa imma kavasi done itoko yonsi yange sauma walazimu wantwani wakolazimu ikemba na wasuzungu wa verite au wasuzungu wa jwe haki ya stongozini zangina i programme de la citoyenneté économique yirongolo mba in programme ikao ina difficulté de imana yatongesa tavulu wanadamu le programme n'est pas abrogé wala programme kayaziwa beleo azalina kikiwa suuza passport vatina usinya ta décret timwambia vanba ikililu wa kusinya décret na sambiwa kusinya décret ivovja parwa na mafuka ekari wantwani wasiuza passport vatina usinya décret na uzo wasizuza wascontinue donc wanwezi rana wantu pia watuhumia harama tongoza wizi zo ala mazangi sambana dossier mordeo yo dossier rumilo peng pazila hububu wantu beti dossier kawo isurumilo harmanzia za ukamba vani haki de to hao harma dossier nvani vavonsana mwambie msaidie ambane hubaba ya hubuwe hanyo na hurongoa mtwa ikamwizi we jaradahe ambane a participer harma mavo ya upe umorde modele na lini ajuo mbavananya we kawo wa traverser dossier wa harma dossier nvani na wao wa implique wa warengwa wasirumiliwa au wasibubulwa shongwe na wae ahafadhiha avenzo lazima nga omwe abaye hanyo asibue hanyo de waswasa ile arsimju amba wae mravi na wae zipasporizo za udziwa na stongozo za vira wodo wajwao stongozo za jiri walai prosen kesi skuitsobo lao mana suku yonti fitojo daula haki kumor i process citoyenneté économique itsobulwa mana arsijo amba mascarade za process ni pia sofanywa revision ili wantu wajue haki ya zintongo zijiro harma hadisi nvan mana karto jouara roi zira janabla ma finalement wantu wajujiwa i dossier ni bula van vama bwena rongolo hasanati husnati wakade secrétaire mkin vale wa Abu Sharafi waende ta reconnaître takafanya ta mashula ararme passport ararma zi ukumbi wa hakotoa ta telefone zimpesa zo pia wantu pia karso na arma zi arme procès be wantu walio wata wa velorme procès wantu wengine lazima velorme procès mana wantu wasuzungu wanzia wamfunge sambi au wambalilie sambi wanyese mana vanguvu za siasa zitauzurumilwa sababu de 2021 ikabiliwa wamtimwambia ntongo nzima i procès ni procès politique na yezi ya kufar la azalike eto la vavo katife politiki na yorto mkabili haina mne toko yonti to mkabili hailu haitoko yonti lato yele wao bekasi shilia harama muhima ikaudera ukabili mkabala wale kiana na zinguvu za zivoti zijao en 2021 hazizo kwezo watukufu banda huka rale za zi hadisi zini ilazimu rijue ambane vana damu ikao waska waidisa suala kwa hirongoa ambane ari vantongo ikao yisirkule mandro sorongo ma vashari yashkao shivoto wa Komor ishari yansho shisanye sa ukamtwa hiba mpesa awatu humula mba hibi mpesa islazimu alive itotalite ya pesa zo alive caution il a joué alawe rabuzi en liberté provisoire watukufu kwezi natsovenza ritulie nera ledzana ntongo nzimari yelewe shariasho shoshava vokomor resisi jua navani wantu ikao wafanye droit mwa vuliamo mana harma domaine yao i précision yo clair et net klamtru lazima wajue mba yini kiri na in kakiri voyamo fanyisha uchafi wantu jomba unu uchafi do jiriwo na voyamo fanyisha ntongo za kweli wantu jomba zintongo za kweli zijiriwo watukufu kwezi ntongo irogolova ntini harma yezi ya Kililu vous votez wa Ikililu a promulgué loi ikao qui a voté wa le 26 décembre 2013 yo loi ikao ya kojofanya modification ya apporter na éclairage ya apporter na elema zangina harma loi antécédent précédent plutôt irongolo c'est la loi de 2008 c'est-à-dire une des lois ikao na mulinde ndege document mana ma disiendre mo ya rongoa ilazimu ria rongowe sur la base ya zi document ile wakomoro onti pia waelewa mbana shongorizo rongo wao zintongozi kao zina uhakikipwazo décret numéro 14 01 016 PR portant promulgation de la loi numéro 13 015 de l'Assemblée de l'Union du 26 décembre 2013 complétant certaines dispositions de la loi numéro 08 018 de l'Assemblée de l'Union du 25 juillet 2008 relative à la transparence des activités publiques, économiques, financières et sociales. Iyo de loi ikao watukufu uvawantu ikao wasorongo wamba iluwaini de anyesa harma artikli ikao ile artikli 17 ya iluwaini yanyesa uhuka ambane samahani neka vuhijiri mwa sizungu hai document fian harma artikli ikao de artikli 17
yange sao ambane ilazimu mtu ikaomba atuhumulwa ambane arumia pesa zantu zalekeana awarumia arenge pesa zantu azurumia azihibi awazifanya ilazimu azilive ivo atolwa lazimu releo kwezo watukufu harma tribunali toko yonti au harmanti vuheya code penal ilua yini rongolovani inti de code penal ya Comore yini c'est une loi ya kojofanya modification harma loi spécifique il y a des lois ya 2008 relative aux questions à transparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mais loi yini kaisi ja ya kamba vavo kakula ntongo mtrahiba nyombe awatu mulamba apo amogo wantu vahanu monyosho mwambe mbavanu va loi ya fangilwa vozi 2013 irongo mamtrahiba shun chantu awatu mulamba ibishun chantu ilazimu alive zimpesa aziliva harma intongo yovavo ile alivera buzi totali ya muhogo waibwa au washundu shaibwa ila jua lawe na mjeleze be raharma hadisi za shankili na usto arabu ralazimuruzi hadisi beti hadisi za mafia melemor de modeli yalo yini loi yarudi ya préciser amba loi yalekiana na affaires ya transparence armas affaires financières etc. Il loi yini vise clairement des articles kao zanrisa de l'article 155 tahupara 167 zo des articles kao zivise wana loi yo vavo kakula article ikao kaisingi ya harma ilua yo kakula infraction ikao kaiscouvre wa harma ilua yo vavo kaistombe harma iku ye procedure ya lekiana na ilua invan sisi juana ikawa Komori miele wa intongo ka wadeni ya lezauvan yini loi ya 2013 yaja yakojo modifié loi ya 2008 ilua yini inti de code pénal ti de bustiwaro la désormais code pénal des décrets kililu zini articles a précisé wa harma décret clairement tizan articles kao zi précisé wa harma décret amba zini article décret kililu na article mbili harmas article mbili zo zi précisé mbava article 5 ya loi 2008 il s'est rajouté wa na quelques modifications il vos modifications zo des zini zirongolo ovani rilo nazo harma hadisi ya c'est pas évident pour travailler avec les papiers be nyanguri sao hakikifu manasremo la gwa karsala gordo sali warongo wao ber sorongo azitini donc yango harma article 17 invan la main levée du mandat de dépôt et la mise en liberté provisoire en tout état de cause sont subordonnés au versement d'un cautionnement d'une somme égale au montant des sommes et objets non encore remboursés et restitués ini de sharia chez luaini iluaini manroni ma iluaini lazimu mkie kwezi l'article 1er précise clairement Ambané est promulgué la loi 13, complétant certaines dispositions de la loi numéro 8/018 du 25 juillet 2008. Moukia, c'est une loi complétant certaines dispositions. Il ne s'agit pas du code pénal. Zini dispositions, si je complète wao, harma loi ya 2008. Vavo lazimi vor jorjou wasi, amba loi ya 2008 yo vavo. Isharia shaka shavize wa, amba shisele ki anana décret ni, harma transparency, sharia sho de chivi na loi de zivi. Nam. Vavora irongo yo, resijo para mazi infractions au zini. Les infractions sont les suivantes. Zini de Yankwantro Andrissa, l'article 155 du code pénal, tau para 167. Ini yorongolo concussion, une malversation dans l'exercice d'une fonction publique ou particulièrement dans le maniement de deniers publics. Zini pesa zaiba, wakana dhamana vahanu wavolo wafanya alu, etc. Vous voyez ces prises d'avantages injustifiées, l'article 156. Prise d'emploi prohibée, article 156.1. Le favoritisme, article 156.2. Le commerce incompatible avec qualité. Yini morde hivi morde wa ikanadhoma na vahanu uambilwa ujua matongoni kutojo waifanya unadhoma na wa interdizo fanya hazi yanton kadha tongolo roson fanya bavo de arme ikainvani. C'est la corruption passive, article 157. C'est la corruption active. IOD 158, c'est le trafic d'influence, 159. Abus de fonction, 160.1. L'acceptation de cadeaux, 165.1. L'enrichissement illicite, 166. Et le défaut de déclaration de patrimoine, 166.1. Zizo des articles kaozi visé wana loi ya 2008. Zo des articles kaozi visé wana loi ya 2008. Donc zingi yao dans le cadre et dispositif ya loi ikao de yasinyo harme décret inia ekililu. Vous cela wantu waito wa mahadisi na wantu wanaomola gua waelewe et même le juge d'ailleurs serenga documentian ni mwambie niyo kati mwambie ni sikuvano watukufu ambane
wantuani i document kao kati mtolea ni hadisi ini document kao ya comme autoriser sambi apashie kati mwambia na document yote nayo muono AFP aitoa airumia ayangesa hukai document ya isa existe ya kaya sinyo etc. Betongo je n'intéresse ma document ni tsede upewa ukamba mzibili samba sende l'hôpital yo déjà upewa handa na dénoncer bedes éléments kao des cité wa yangi wa harma document van sur les faits zéro proche wao fait prévu et réprimé par l'article 151 et suivant 136, 137, 224, 427, suivant 44, 45 du Code pénal et de la loi du 17 janvier 2014. Ntsahani mwambie au juge Ali Yaman, le juge corrompu, IKO, aka suspendé wana ministre Famise d'Ibrahimu, kataka ministre wa justice, mana akafanya extorsion de fonds, ahibia umzungu wa Rita Jimpesa, u juge una lione dossier sambi, juge Ali Yaman. Ni mwambie memu zilua zinis kaude azil sitevani, harma loi ya 2014 kavasta loi moja ikao article moja ikao mba yivize ntrongo yalekeana ne dossier yinilivan mananjeni. Il suffit pas de dire amane corruption, non, corruption c'est invocable, mais par contre quand un juge cite des éléments ou des faits il lazim as viser des articles ikao des alekeana ne ntrongo yinilivan. Article 51 et suivant in erongovan in article il a go détournement de fonds. Détournement de fonds n'a rien à voir avec la transparence. Il y a une loi IKO, il y a une loi IKILILU, il y a une complété disposition, il y a une loi 2008. Détournement, ça veut dire in tongo kavaminishoe wa voloyo, wa irenga wa jirumilia yo, harman tongo IKO ti divani ya kalazimu, wa dhulumu wantu. Alors que loi ya IKILILU, il est sur la transparence, mkia songo nazorongoa. Ambane, voantongo nyingi zikao dizasi bula omba vani kadha na kadha na kadha na kadha. Kavasta article mojavan ba aicité. Timwambia ni, il loi ya 2008, il est visé des articles 155, tawasuwa suili harme article 166.1. Izi loi za cité wana ujuji harma izi fait zero proche au sambi. Kavasita loi moja ikao isite wa harma zova parce que une des lois 151 de aicité van kavasu loi yangina. Mais so les avocats watu enrao harma procès yo, ils vont démontrer uchafi na ujara ulio harma ya hadithi van. Fa ima hiyo dia muhimu yakola zimuria ngese rangese basongozini watu wanaola go hadithi za cautionnatige kadha na kadha, ça n'a rien à voir avec cette histoire déjà. Deuxièmement, il loi ini tena comme la loi sambi les infractions qui lui sont reprochées zi supposé wamba azifanya en 2011 ou en 2010. Il loi ya ikililu ini loi ikao ija en 2013. En règle générale, vous voyez, le principe IKO, c'est le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Kakola zimu ya regani mafa ima ilua yo. Yensi, vous voyez exception. Na ikai sharia shangesa amba vozi wakola zimu ufungwa maha kumi. Bevija buzo sharia leo, shisangesa amba utojo ufungwa maha mitano. Le juge peut appliquer la loi d'après parce que il châtiment ou il peine ya clément par rapport à n'entongo IKO de wakola zimu yankure avant. Mais aussi, à ma cadre de procédure, si cette loi, malgré que c'est une loi rétroactive, B, il sait qu'il y a une question qui a une procédure, mais pas question qui a une peine. Ça peut être utilisé, sauf que difficulté va nuire Liovani, c'est que il loi zinis ka odezro Liovani, ka voici na loi moja harma 155 ta wa sur 166.1, ambaye leki ana nezongo ska ode sambi a reprocho harma dossier van. Va voir hajizo watkuf. Na kotsahan jonto bainif. Na ngesehuka wa Komoro kwezi hao tukufanya monti pia. Muyelewe mba procès et citoyenneté économique invani, les premières victimes sont d'abord le peuple comorien. C'est d'abord le peuple comorien. Parce que wasdir tsahor jwe mbapesa denda ziba na wasiri na ntongo skao risko zaremo namba wana walu armas lekoli kawana tableau kawana banka na kadhane vuiba tranza milioni na milioni na milioni. Wantu wao haki lazima uvujije wa wantu. Fa imma wantu wana mojo jujewa, il lazima wajujewa sur une base légale et dans le respect ya sharia. Ici kemtumba wae lazima agoda mana wae contre na yezi vukena antumba ilazimu we zimorde msaidie au antu ilomba wajue complicité harma yezi ya humsaidia azali morde kililu na wangina morde sitikasimu na wangina nangina ili yomana wakolazimu waende devant le juge waende wandawaja lezi morde namna wanya wangina wairu waende devant le juge waende wandawaja lezi au pare mtu morde abashrafi ili yomba waede Pablo Escobar harma dossier citoyenneté économique invani
nyangumo andro wayo to mwiso wayo ikemba waye kasenda devant le juge be El Haïri ka odam remplacer juste une petite période kililu waye a convoqué na Bashrafi asenza mbute non tisiro ngomba wantu wanu wasite ovani pia walazimu wanda wafungwa non le principe est simple, toute personne alio ambane asendra devant le juge il est présumé innocent be kavalazi mumva kantrongo zikao fuvulini lisangi samba fulani kadhaunu anaz responsabilité de ozozo ikililu il était ministre des affaires étrangères, ministre de finances, vice-président chargé des finances, mort de Mamadou Aveleha. Mamadou Aveleha ouais kavelo ikililu ikililu ka président de Sambi avelo be ikililu kaveleha. Si c'est pas normal. El Haïri Aveleha manaka directeur général de la sûreté en remplace Abashrafi be Abashrafi kaveleha manantini shitafautisha wantu wotu kama una hibi non kahiba una sutene Yezi Azali na unka sutene Yezi Azali bas yode namna stongozi nzili yovani be risimi ya Mungu kama gwavensi na hujalia wami bin nafsi ambane tijua mba une procès politique na solution itoka solution politique be solution politique ilazimu Yezi shokungu fini lawe ilazimu Yezi shokungu fini lawe na inamna zmetodi zinwazurumiyao na ikazi metodi na iluha de ino irumiyao iluhaini ilazimu ritwali rirumie ile rejouer ile na luha wasna wao ni serepete vana omal zali dossier yo harmas repressions kaudes fangulo na hurenda antumbi na hambi andumba wasifanya maupeu warendre zimbi be wajalie baha vavo ndrosalia wao wasifanya zimbi bonya wasalie katojo wadiva wa ile ontongo moja na ikava stage moja en Afrique aka de Nelson Mandela et Mandela l'a très bien dit dans la lutte c'est toujours l'oppresseur qui détermine les termes de la lutte. S'il utilise la violence pour réprimer, alors la violence deviendra un élément de légitime défense pour ceux qui sont reprimés. Moi, j'assume mes propos. J'assume mes propos et je le dis clairement. Mtuja même enseignera devant la justice peut-être une sopara haki. Waikana mtu haula orde feso urde mutu urde nasor urde gazon urde waula warma mzuani na wangina au warema bali siku kadha wantu morde wao ilazimu waje memana waje mazao waenda devant la justice watu para haki. Rwasuli armajara deka wao trois de nos compatriotes feso ali mutu et nasor waula wawafu l'exécutif a sommé la justice de ne plus ouvrir une enquête. Vavo wa Komori miele wantini. Miele wa makavasi manadamu ito komba torenrombi aja meme lazima ende justice anratsai haki manaka futusha vala waki vavo. Je suis désolé mais moi j'assume mes responsabilités et j'assume mes propos. À partir du moment où Rwasuli armajara damorde yo vavo, ilazimu iluhaya azali erumi yao de iluha lazimu rich convertise renrai some iluhayo ilazimu gongwana na azali de harmo inzie yo vavo. Na amini si tinayakin. Ambaka sina ambudi. Harmo mbwane kadereka bili harmo vandre wanzuani. Ambakarto joua wasu wanzuani na wakomori rapara triomphe ra rétablissé état de droit Comore na ikama kungufiani karawa kabili morde namna war kabiliwo. Ilazimu à un moment donné que chacun assume ses responsabilités harma komba ikaode rekabili na wantuani. Rigeleze hukamba ne vous se faites la simulacre za procès vahirendo antumbi na hudhulumu antu raambila mazo procès. Vula wa wantu faisal wa ula wataparaleo kavabulu enquête alors que la justice est le procureur de la République. Le procureur de la République n'est pas un procureur de la République, il est le procureur d'Azali. Parce que s'il était le procureur de la République, Avenzobu a procès, à joie. Léo Djelif Kacharia Komori, Sambi Katsos de Lumisha Modelina Lini, Tsoka Vula wa majuji wangina warongo maa, Tede Namnayo, Katsoka Mesharia Shidagwa Taziwit Moaziviri Takadata Saniti Muleo, Mahamili Sheun. Non, et non, et non. Il azimu ifaliki ya dunga, rendre de harma inzia yo de inzia ilio mbadevandra zimrendre na wami je le dis clairement moi j'assume mes responsabilités arma ifaliki yo parce que karto joua rabasa wensi karto joua rahensi daula haki Komor karto joua rafanya vangia haki Komor ne kama kungufiani mapeu ya noir nrao wasurume na institutions za Komori ile wa hiro prime na sirwezi ilu haini ilazimu ritwali reledzana wasna wao haswata ni sambia wananya wanzuani na wananya wa Komori kauda jorungo mono harma ifaliki ya dungavani itojiri na itohiriki be lazimu inzuani ipare haki yayo harma mkabala ikao de rakubaliana harmas akor zamali wasuhendra umbeluo hazizo kwezi nisizi harmo vande uvavu
uvandwa vili nsijongia de harma problemu na ikarto homa de problemu yale kiana na uade mziro ni kodore makomor watukufu kwa ziti mwambi anvan wantu wani wanafiki wa babanyifu wa peu Simambian Bakavas PCR Enrao, et je le répète encore aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, mes vérifications, Kavas PCR Enrao. Wanu wanafiki majelir kana daula. Wakola zimuvula wa majuji wa sezisewa, wafanye perquisition, harma izi laboratoire yovavo, waendro wanrawa verifie, ya maonafiki na stongo za shinam nazoska odis fangshiao. De yoketo fangshia. Mana raharma yezi ikao, yezi ya wangamivu, ikao isungwa mhono na justice ya wangamivu, isungwa mhono na maupeu. Wakomori montipia. Raharma otetrahizo ya upeu ikaoder fangiloyo. Ritojua riferenci pia Comore na yezini isidzama na maonafiki ya hambiantu ntrampo. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu la précision, la certitude. Huka le service ya ministry wa kwenda mbio na huzungua mateknisien wanawangalie PCR ya ntrampo ya oyo. Simwambia nvozi ambane va kaza kanzuani. Warua zile radio yoyo watu wa komuniki warongwa mazon ntrampo. Taoleo kalis kentili hatena kavaste na stara maana situation madjan sa débordé ne kama ndeta wa wasuli jarada wa shamele zanefu wallahi l'envimu simla vena weko rabbal alamin be karsar manefu bira harma jaradas kao resenda harma odiro harma maswatu ya Komori sababu de irresponsabilité na uangamivu na madhalimu ya nikao de waliovan nsana mbia ma journaliste ya Komori ambane mahemore ngazi communiquer na tovenza muadise wantu wao wambe ni lexiki ya zi communiquer za ozo mana tono communiquer ya ministère de la santé inamna yangiwa vantongo zikao ambaye lazimu fede ini ya leo maana ini ya leo tisomo directement d'internet ben sangali ya morde ini ya vozi vangiwa ambane harmas communiquer voka 145 cas suspects. Qu'est-ce qu'un cas suspect au Comores? Qu'est-ce qu'un cas suspect au Comores? Ça veut dire quoi? Maana langage de yoyo vozi makatna ko dénoncer suono tama médecin Vandro sali etsi jomba wallahi lanvimu yezini ipua shewo wanadamu wengi swafi wanadamu ikao vozi kati ya izi voti na zikadha c'est ikade phase ya majuriste wa trambo wakopu na usutene l'indéfendable rako na hunu timwambia nvanika kula sikumba kakula generation na msaidie wayo ruono mabeya yatu yaliomba waungu muhono process antrambo na kadha mana wasfuaria yezi leo invanir sona anatama médecin des jeunes médecins ikaomba wasifuari ya hurengwa mahazini na kadha wasutene même des choses iskao c'est indigne na izi raisonnement intellectuel isao quand tu vois des médecins watene propose lio ambane même une personne qui est devant un comptoir asiele wamba yinti de namna lazima ifanyishihe non zinti yaki voziti mwambia ni za zile wajibu mbakavaka zika negatifu va contacti ya wantu services zao na wajisal salama hey na mnale zerna nielewe qu'est-ce que maana tini mrongo bava négatifu alors que zi sources lionazo vanirske wajinga. Moi j'ai eu les sources de famille mais j'ai aussi contourné pour donner il est joué zi sources za dunga mabavuni vanma hinkian selagwa hadisivani tijavani sorongo wantongo il entongo le bati vérifier ti garder nas preuves kao mais somme tout once ça porter plainte toujours porter plainte sur ce que j'ai dit ici j'assume mes responsabilités quand je dis des choses ici kavana da mojo hulala wahimi wajambia mkini toujours il yarongo valize letuzo wamejisusie na ulimi wangunu wa mwananya washuani were ngola zubere baruani ana kalima sikuyo amba kaisi mwanangu mwananyangu sohambia amba ulimi wa mwanadamu de ungwana mtu de ulimi wahe likalima lo wamiljua ta upara leo ulimi wangu nudo ngwanangu na himorongo watongo vani nsirongo mana nsijwa baina uhakikifu na mimi si assume donc utanrogowe makati unapara mtu wa commission ya madhoma na walikiana na uade unu ajo na ledzomba effectivement zintongo skazle wazirongo nzuani zile c'est vrai c'était des cas confirmés za TDR b zijaz infirmé wa ça veut dire zijaz vérifié wa harmaika za PCR antrambo kavas PCR Komori mlishim sambelo trambo ne kawana karton ya vinga PCR oui mais kavas PCR yenda au Komori maana ni mwambia nozintini timbani za information vozi balbe vokati mwambia na mama médecin waluo wade même ces médecins ils n'ont pas reçu les fiches des résultats za bo ambelo to nyon bakawasu wade c'est une insulte à la conscience de ces gens-là c'est une insulte à la conscience du peuple comorien mrema himeri slawa docteur Amwidi ahime l'hôpital ambie mtu arrive c'est bon kusina kadha au kadha zinti yaki wakatola sinaliza c'est vrai ika positif nzuani berija harma PCR hunu taichongesa ukawantu watoa hewe
na mjeleze vão sambia ma journaliste ntongo ilazimu mujira prochaine wantu wao mwa Disemba wahirambia maana wamon confirmia ambasika mbili za shinzwani zile wakarongo basika negatifu zile zikaka positive za TDR do wazirongo basika negatifu donc zikaka suspect. Est-ce que 145 zini zile vani zini ka suspect? Les cas zini ka suspect, ça veut dire ce sont des cas confirmés par TDR zile mazina wade déjà par TDR. Les agnesa ou TDR ne roi TDR yo des tests de diagnostic rapide. Les agnesa ou ka ambazine des akweli. Zifanyishia. Il faut le chose l'indawas confirmer à PCR kaisenra. Il lazima un journaliste il faut pousser les questions. Risquer tu marambi la va renge communiquer na poser question fanglo exégèse communiquer zini raledi o mana vantrambo na maunafiki na vani alivani. Wakomori wanti pia na mieleo kavas PCR ndo komori et j'assume mes propos. Kavas PCR ndo komori wala kavasi docteur komori leo aona document ya PCR. Vani résultat PCR c'est quoi? C'est une feuille. IKO yotolo harma machine avec paramétrage yangie au jour CHU de Bambola Mtanga ou de El Marouf. Centre de Covid de Sambakouni. Prélèvement effectué tel jour date. Enregistré tel jour, édité tel jour. Il rengo modèle GG au niveau du larynx. Il fangishia kada, etc. Ce sont ces éléments-là. Il tourne PCR, il va combien de tours pour combien de milliers. Tout ça, ce sont les éléments de la docteur lazim alkenazo monon. Kavasna docteur moja komora paro na document mordeyo. Et Madame Yakuti na yezi ya shukungufini wafikia na melazimu waambie tambo wa Komori aisha ukia maiti na kadha zingia wa mas famille za tu sababu de wade onu ni waswasume sisi jwa metongo izungu wao nchini tawalio harme modeli van fa ima sawa wakentilia sitambo pendant que wasijwa ba wadonu waikirna wa haraya utongia nsiju tawende taungia nsiju taungia harma mabavu yensi pia nao wanyama waruazi pendant ce temps là comme wazungu orongwa le wade usitengelea dans des segments ababru usitengelea ma segments za population nyingi zilio bana leo karnas test rapide karshindu ujua badede na udeni wanadamu zabaki vani zini dua na huosa mihono na hujibanzusa be wade mazauringia nsiju kavasi mwanadamu mkomora lazima aje amebaha mkini labda wanashendra wao van kadha na mfahamu yangu ngazija tamali tanzuani kakulla mwanadamu na rengeza hadhar zae kakulla mwanadamu na nyongowe mihono ajambie mana zitongo ziniri mwambia nuzovani zinde za kweli manar stahari mahafadhuni pendant que des autorités wale Komori wastaha ngamije wa Komori harma huwa mbia trambo klam tuna rengeza hadhar zae riji hafadhi na maupeu riji hafadhi na maradi madiro mana wadeonu uringia Komori wala kawaringia kiasi shash zitesti zozrongolao zode wafanyie nusia wantu wafanyilia wakana wansimba un exemple. Il y avait 4 personnes hospitalisées à Bambola Mtanga. Supposé ba wana wade wa corona wafanye testi wararu wala wa positif. Ça vous donne une idée. Jeli wa Kojorenga wafanye wantu 100. Jeli wa Kojorenga wafanye wantu 110. Jeli wa Kojorenga wafanye wantu 300 etc. Iyo pia ala mahuma bianbana wadonungia Komor. Kavasi manadamu mwandonivu kwa wajinga korambia risimia Mungu wadonungia Komor. Kavasi manadamu atovenza wade urdonu onro uwe wa jamazai uwe na sfami zai. Bei manarako hedzalijide vorjua wanafikiwani intongo wakaivanralia wata hawaifanye na hutita ta hiyo kaititwa. Tatalo wasasi budezmaiti na wastita toujours. Bavo wa Komor kwezi nartie nguvu jitihadi na ristehi zimezuri maisha leo wangamivuani li wazorongo wao na resiste mana zote stor hafadhio zizo wao wasizirongoa mana stor hafadhi na wao besha ukia wana trambo zangina warambia uzo be wasu kawarambia mana rose mihono zo kweli nikawarambia be lazima mtu astehi emetri ta plusi zo kweli nikawarambia marsendi harma marengo erisendar maswala zizo kweli na runge mhono zimezurizo rijisaidie be inti yatu ina besoin wasihuka riji hafadhi mana karna nafasi za sante za ushinda ruwani na mawadi maziro mauri yayo. Wa alaikumu salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na Mwenyezi Mungu atujalia ishundrisha yezini alijao zifamiza wantu wa dhulumu lovani watolivazo mana nzuwa na rongo makaburi la lindri la shari la waili kati la mtimbane la mtimbia. Wa alaikumu salam.